مساء الخير ومرحبا بكم معنا في عدد جديد لاستوديو فوت. الحديث اليوم كما على بالكم كما راكم تنتظروا فينا راح يكون على الفاف وعلى التعيينات الأخيرة على رأس المديرية الفنية وكذلك على الفريق الوطني. كذلك راح نتكلموا على البطولة الوطنية خاصة على مولودية الجزائر بما أن ضيف الحصة هو مدرب هذا الفريق ألا وهو برنار كازوني. Bonsoir coach et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. كذلك يحضر معنا كما العادة كل من محمد شعيب مساء الخير. السلام عليكم. مصطفى معزوزي مساء الخير. مساء الخير زول في الأول. Alors on souhaite la bienvenue au coach. Pour la première fois sur un plateau de télé, c'est ça? C'est vrai. Très bien. كذلك يزيد وهيب مساء الخير. مساء الخير حمو. عودة هنا بكاي مساء الخير هنا. مساء الخير حمو، مساء الخير بضيوفنا الكبار، مساء الخير ثاني بالضيف تاعنا مدرب مولودية الجزائر. رحبوا ايضا بالعيادي والطاقم يعني اللي راهم معنا كمان مولودية الجزائر شبيبة القبائل كلهم اللي راهم معنا ان شاء الله. اتحاد العاصمة كذلك. اتحاد العاصمة اكيد. والمنتخب الوطني. المنتخب الوطني العيادي بدينا العيادي. ولي بروماجان كاين ولا ما كاينش؟ مازال دوك ينكشفوا دوك بني عمران. بني عمران كذلك. بني عمران مرحبا بهم. مرحبا بهم. بعد نتكلموا راح نتكلموا راح نتكلموا لو ان يعني في ما حيش نتكلموا عندنا مسكين مناصر وفي لفريق شبيبة القبائل وكذلك كان وفي للحصة تاعنا اللي توفى ربي يرحمه الا وهو يوسف تيفور. راح نتكلموا بعد قليل عليه. اذا قبل ما نبداو الحصه وعدت يعني كاين بزاف تحيات اليوم لازم الاهداءات تحيات لازم نقولها اليوم بسرعه. عندنا رشيد يونسي صديقنا رشيد يونسي بنو نتكلموا على وليده الحاج حسين اللي قفل عام ربي ان شاء الله يشده لك وكذلك عبد الحكيم ونتمناو الشفاء للحاجه. كذلك مصطفى عبد صديقي نحييه ونحيي بنته ايمان وكذلك اسلام. ربح حاج ربح عبد الحكيم كذلك زامي صديقي كذلك ابنته ابن اسحاق ماريا وكذلك غانو. علي بطاطا عبد الرحمن ريح ترونكيل. وكذلك كاين لاعب سابق بلا شك تعرفوا لعب كونتر عليك فريد بوراد لاعب سابق الاتحاد العاصمه وكذلك شباب بالكور السبعينات والثمانينات اللي زوج بنته ربي ان شاء الله نقولوا له كل شيء مبروك عليهم. مبروك عليهم ونتمناو النجاح في المشوار تاعو للمختار بوبرنوس. هذا ما كاين عندي. وعندي انا ثاني. تفضل بسرعه. هذه حصه تاع لا عمي صالح تاع شاطو روج مكاليتوس راهو يشوف فينا نحييه هو. تفضل. انا ثاني نحيي عمي صالح باسكو سي ان فيدال تاع ليميسيون وكاين بزاف حمو وعدناهم سيلفون نديروها الاهداءات بوركوا دار كوتش سي دي ديديكاس باسكو تو موند دوموند احنا اوني سانسير دونك الاهداء باشي جعفر متيزي وزو سليماني عبد الله ديديكاس سبيسيال تو لي دواني دو بوليسي كنا في البور احمو لي دواني ولي بوليسي تاع البور كذلك سعد ولادو تاع الايروبور موفق حميدي يعرف لي من سعيد حجاج لكل الجزائريين تاع مونريال سبيسيالمون هذوك تاع جون طالون اللي يشوفوا بزاف الحصه تاعنا. واليوم تسمح لي احمو نترحم على صديقي ورفيق الدرب في حركه العروش الله يرحمه انا ودحمان صاحبنا الله يرحمه يوسف صدق يوسف الله يرحمه عام سوا من اللي مات الله يرحمه وهذا ما كان. ندخلوا ديريكت ما عندناش الوقت اليوم ما عندناش الوقت كثير. والله راه شكيت نجيبوا لا ماشي نجيبوا انا نبداو نولوا ان بوتيت on va expliquer un peu. La semaine passée, il y avait à votre place ici le président de la Fédération algérienne de football, Monsieur Zotchi. Donc, on a été un peu certains, je dis bien certains, ont mal accepté un peu. Je sais pas mal accepté. Ils nous ont complètement critiqué parce qu'ils ont notamment notre consultant Mustafa Mazouzi qui a été la cible de beaucoup de critiques. Ahmed tout d'abord, je le dis, je le redis. أنا واحد ما يخوفني. أنا هذو اللي يسبوني في الفيسبوك العالم الافتراضي هذو. يجي يسعوا الشجاعة هما يسيدونتيفي. On n'insulte pas quelqu'un avec un pseudo. ياك وانا واحد ما يديكتي لي واش ندير. أنا كي نحب نكريتيكي الشيء على بالي وقتاش نكريتيكي كومون نكريتيكي وسي الميريت ديتر كريتيكي. فهمتني؟ أنا يشهد العالم جيتي لو بروميير كريتيكي افون ما يولي بريزيدون
مي باش باسكو يسون افيك رواوا جو دوا كريتيكي اللعب تاعهم جو مونج با سو با. انايا اللي قالوا لي مصطفى معزوزي شيات جو لي زانفيت يروحوا يشوفوا المواقف تاعي السياسيه. انا او موان جو دي سكو جو بونس ياك من السلطه جو لي زانفيت او كيما كريتيكاوني يكريتيكيو هذولا يديروا لهم المال. فهمتني؟ اوني دون اون ايميسيون ياك سيتي ان انفيتي اون لا ريسبكتي دايور il nous a pris beaucoup de temps ياك حنا ما هضرناش بزاف. انا دابيتيد جو مونوبوليز لا بارول. قلت لي ودي ستي ان انفيتي دو مارك اون بلوس اون لو ا بوزي توت لي كيسيون بوسيبل. وي يقولوا لنا مصطفى معزوزي سي المال دو فوتبول ناسيونال. انا والله العظيم خلينا معليش نشوفوا شويه من الحصه، نشوفوا شويه من الحصه. قسما عظما والله غير جو في كونتينيي وسي با لا بين سي با لا بين يخموا باللي كان نحبس باسكو سبوني. والله العظيم انا نفرح كي سبوني سيك جي ديرو. كاينه حاجه يا اون شوز سي مصطفى معزوزي نو لي زانتيريس با. سي مصطفى معزوزي حاشاكم حمار. سي مصطفى معزوزي ما عندوش النيفو انا نعاودوش نقولوا. سي مصطفى معزوزي قبايلي فايح. سي مصطفى معزوزي اكسيتيرا اكسيتيرا ايزابيوني سي تو. مي انا جو كونستات بليك عندي يشوفونا طونك يشوفونا سي كون ديرونج سي بون شوز. معليش نشوفوا بعض اللقطات سيرتان باساج دو ليميسيون، شاهدوا معنا. Le dossier de l'équipe nationale, il était une priorité. Il était peut-être une extrême priorité. Et c'était une erreur. أنا à l'époque ولات فاهموا تكلمنا قلت لك علاش يخرجنا العقل باش نريكريتيو ان اونترينور باسكو جو في revenir sur le sujet d'actualité et c'est Alcatraz. أنا سميت له Alcatraz. Avec tous les respects que je dois au choix de monsieur Zutshi. أنا je pensais peut-être من حقي ثانية. انا جو سوي قلت لك انا منتوج وطني. انا منتوج وطني الله غالب. انا نحب لي لوف. كاش واحد يسلي كاين بزاف اللي يسبوني يقول لك هذا ينتقد لي بيناسيونو سي دي زالجيريان بلوس كو. لا خويا انا فهمت الوضعيه هذه. قلت لك كان بيناسيونال كي فيان ياك كي فيان افيك كونفيكسيون pour porter le maillot de l'équipe nationale على العين والراس. تفضل. انا قلت لك à l'époque il n'y avait pas toute cette tempête. فهمتني كيما مع الكاراز باش نكونوا منصفين. درك لو شوا انا جوري ايمي قلتها لك في البلاطو ولا تشفى يزيد ومحمد. قلت لك ولا ما نقدروش نربحوا الطوغو افيك ان اونترينور انتيريمير سي كراف اون دي سوتو الفوتبول ناسيونال. قلت لك وكان ايزون بري لو طون ياك ils avaient commencé par la DTN رايس la DTN la nomination d'un DTN où le DTN il va faire de la prospection. Après 3 matchs, 4 matchs, je suis arrivé à la conclusion بليك عندنا on a mieux. C'est mon avis. معليش راح نجاوب سي زوتشي. انا والله العظيم انا si j'étais à la place de cette fédération, j'aurais opté pour un entraîneur local. Il faut réhabiliter l'entraîneur local, la compétence locale. Juste quoique عنده الحق نشاطر في حاجه. سي فري il y a des anomalies. انا قلت لك لونترينور هذا انا واش نعرف شويه في الفوتبول il m'a débousselé شويه. سي فري ان جوار يتكونفوكا في ليكيب ناسيونال ا وما يتكونفوكاش في الابريم ولا واحد يلعب ما يكونش في الابريم يصوتي ديريكت للأ. جو سي با دي لي جوار تاع بارادو انكوني هذيك الثانيه يعطي لهم ستاتيو انترناسيونال باش يبيعهم. هذه هي الحمد لله اللاعب بن سيبايني كان في اوروبا لما جاء الكراز. اللاعب مزياني وعطال اللي مشاو هذا الصيفيه يعني مشاو قبل يعني ما يجيو للفريق الوطني. ولهذا هذا الكلام هذا يعني كلام لا على عمليه اوبيراسيون كوميرسيال يقولوا باللي انك باسكو يعني التجاره تاعك يعني الاعمال تاعك كلها من اسبانيا دونك كيلكو بار يا اون اوبيراسيون كوميرسيال. لا يقول واش يقولوا ديريا لوبيراسيون سبورتيف لا ديزينياسيون دالكراز يا اون اوبيراسيون كوميرسيال شخصيه. عندي معلومه يقولوا باللي ليكيب ناسيونال فيمينين اشتكوا لكم قالوا لكم باللي جيبوا لنا دي توني تاع نساء ماشي تاع رجال يلعبوا بلي توني تاع رجال. زياده على اللاعبين تاع البارادو يقولوا كذلك الناس يعني البروتيست علاش كاين اعضاء يعني دي ديريجون معاك من البارادو دخلتهم في الفيدراليه وفي المنتخب اليوم جو بونس كيل يا كونت اون ريشيرش ليفيكاسيتي ليفيسيونس لازم نثيقوا في بعض الناس. ماشي تكبيره هذه الله يبارك.
شوف معليش، انا نقول واحد المثل، احنا نقولوه بزاف، احنا اللي ناضلنا من اجل الديمقراطيه وحريه التعبير، بالك هذو لا يسبونا سي كراس لوتر كومبا والكومبا دو نوزيني. عاد نقولوا احنا في منطقه القبائل كي كنا نديروا المسيرات ويعتقلونا الشرطه، كنا نقولوا انا رز ولا نحنو، ابا انا ما نتكسر ما نركع. فوالا خلاص تو تيدي كما يقولوا. الان راح نتكلموا على التعيينات، خاصه يعني on va parler un peu en français comme ça vous allez comprendre. C'est la polémique née après la désignation ou enfin la future désignation, la prochaine désignation de Madjer à la tête de la sélection nationale. يزيد. ضرب الرومي لا ضرب الرومي بالعربيه باش يفهم. Non, درجة et puis il va comprendre. Comprenez un peu l'arabe, hein? Un peu. Ça va. شوية. غسيل غودي خلاص. التعيينات هذه لا ديزينياسيون دي فيتور ستاف جو كرو كو الي كونسومي راهي خلاص مرسمه. ماجير كرئيس طاقم. كمسؤول الأول. كوم Premier ريسبونسابل دي responsable, ستاف oui. تكنيك Madjer, oui. اكومباني بار مزيانيغي اللي جمال منه. جمال مناد, oui. هما اللي يساعدوه. ممكن يزيدوا حارس مرمى يزيدوا يديروه في ستاف تكنيك بور سكوندي بوراس. بوراس, oui. لونتينور دي غاردين بيت، والحارس هذا ممكن يكون محمد حنيشاد. محمد حنيش. لونسيان جوار تاع بليده والشاويه اونترينور في اكس انترناسيونال اوسي. بون لا نوميناسيون تاع الستاف هذايا اللي تيفيكتيف من اليوم. وغدوه لو ستاف با بروبابلمون سيريونير غدوه pour arrêter les axes de la préparation du match contre le Nigeria. C'est la première étape. Bon, qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? C'est un choix qui vient d'être fait par la fédération. Il obéit à des contingences les ممكن ما نميتريزوهاش totalement. Mais ce qui est sûr, c'est que le choix d'un entraîneur local في الظرف هذايا حاجه نقولوا عاديه، ما نهضروش على الشخص، ما نهضروش على مجال. لو شوا تاع سيليكسيونير في الوقت هذا حاجه عاديه. وي صح. لان كاين 4 سنوات اللي راهي جايه. الفريق الوطني يشارك في التصفيات تاع لاكان 2019 2021. لكن لو غران اوبجيكتيف تاع لا فيدراسيون سي دو سكاليفي لا بروشين كوب دي موند اللي تجرى في قطر en 2022. وي. 19 22 5 سنوات. عندك الوقت largement pour préparer une équipe de niveau compétitive pour participer à la Coupe du Monde en 22. C'est pour ça que l'option de l'entraîneur local, elle est tout à fait logique. نحيو le nom, نحيو الاسم. On ne se focalise pas sur... بصح المشكله في الاسم. Le problème c'est le nom du sélectionneur. المشكل راهو التم. Le nom. Oui. Le nom, le choix تاع السيليكسيونير relève de la compétence exclusive de la fédération et de son premier responsable. هذا il n'exclut pas que الناس يقدروا, ils ont des avis, ils peuvent faire des commentaires كيما يحبوا, ولكن le choix du sélectionneur est une prérogative exclusive de la fédération et de son président. ولو نقول لك بلي c'est un choix qui n'a pas fait l'unanimité au sein même du bureau fédéral. Bien sûr. انا بيرسونيلمون شخصيا نحب شخصيا اليوم نقول بلي ممكن كانت لا فيدراسيون ما ديرش ماجير كوم سيليكسيونير. علاه؟ ماجير était un abcès de fixation اليوم. Oui. هكذا. C'était un abcès de fixation. Oui. Beaucoup de gens se focalisent sur Madjer parce que l'histoire تاعو, l'histoire tumultueuse تاعو مع la fédération, مع l'ancien président, ont fait que كاين une partie des supporters algériens اللي ممكن حابين ماجير de par son passé de joueur, كاين واحد اخرين اللي ماهمش قابلين ماجير, surtout depuis que ماجير دخل. ماجير s'est impliqué هكذا comme consultant, il a le droit d'avoir un avis comme tout le monde كيما هنا في القاعه ولا برا عندهم un avis عليه. لكن نقول حاجه برك, que ce soit ماجير ولا n'importe quel ancien joueur, on ne peut le juger que في la fonction اللي راح ياخذها دركا. ما نديروش l'amalgame, on juge Madjer le consultant, le futur sélectionneur, وندخلوا لداخل Madjer l'ancien joueur. Qu'on le veuille ou pas, Madjer comme la génération تاعو راين اليوم
c'est l'un des meilleurs joueurs que le football algérien produit. Joueur. صح. نقول احتراما لكاع اللاعبين. Oui, c'est le meilleur. اليوم les gens ont le droit de contester le choix de Madjer comme sélectionneur, où ils avancent des raisons valables. On oublie Madjer, ça fait plus de 10 ans, 15 ans. Il n'a pas pris ni de club ni de sélection. 12, 2005, 12. C'est une position tout à fait respectable où personne ne peut dire que c'est pas vrai. Un entraîneur qui n'est pas sur le terrain, qui n'est pas sur la brèche depuis plus de 10 ans, il fait naître des réserves et des doutes. Je crois que la sagesse aurait voulu que Madjer ne s'implique pas comme sélectionneur Lyon. La fédération, elle a tellement de problèmes Lyon qu'il n'avait pas à en rajouter. Je suis d'accord avec les gens qui disent que son éloignement, le terrain, depuis une décade, est un handicap pour lui. Donc, reste la vérité du terrain. Il ne sera pas seul, il sera accompagné par des entraîneurs algériens. Voilà, je devine, modestement, que le choix Tao répond à un objectif clair. L'INA, il n'est pas technique du tout. Le choix Tao, il n'est pas du tout technique. Il est lié à l'avenir immédiat de l'équipe nationale du groupe. اسمح لي حمو ما تقوليش واش هذه جو الكارد بور موا باسكو لافورماسيون on va avancer les désignations هذوما les nominations هذوما التعيينات هذوما شفنا كاين فيها شرف كاين فيها ربح سعدان كاين فيها ربح مجال ونعرفوا ان هذا الثلاثي ما تربطوش علاقه مليحه مع الرئيس السابق maintenant s'il s'agit de vengeance c'est peut-être grave non حمو اسمح لي et je termine je vais pas monopoliser نقول الكلمه باك non انا جو رابورت كي سو دي مره اخرى كيما تقول راني نقول وهم يقولوا رانا الجيري هكذا حنا كاع نقولوا راه واش هم يقولوا راه فينا وانا منهم ما عندناش لافورماسيون انا نقول لك حمو انا جو فو سورتير دو سو ديبا هكذا الديبا هذايا نقول لك على ليميت indigent il ne fait pas avancer le football. Le football a besoin d'autre chose. Au lieu de penser à le football, à l'avenir, à le développement, on est en train de nous focaliser à des noms, un sélectionneur étranger ou l'Algérien et l'équipe nationale. L'équipe nationale, certes, c'est la locomotive du football. Il faut lui donner tout le moyen et tout le temps. Ça, on ne peut pas vendanger l'avenir du football sur un débat Madjer ou Alcaraz. Je crois que Lyon, il est du devoir des responsables du football de ne pas rater le virage, de penser à l'intérêt du football. L'intérêt du football, c'est de le développer depuis la base. Le football algérien accuse un retard. Ça suffit. Lyon, il faut penser à le football, les moyens, les stratégies, les politiques pour le relever. L'équipe nationale, ou Djihada ou Rahada, نقعدوا في هذا الموقع هذايا dans 10 ans نصيبوا روحنا هنايا. مصطفى. Bon, si j'ai analysé ou à commenter la désignation de Rabah Madjer à la tête de l'équipe nationale première, déjà je constate que la fédération n'apprend pas les leçons. On est retombé dans les mêmes erreurs qui ont précédé la nomination d'Alcaraz. Le bureau fédéral, ils ont travaillé durant toute une semaine sous la pression, alors que rien ne presse. Normalement. C'est vrai qu'on a défendu l'option du local, alhamdoulilah, on est revenu à l'option du local. J'assume. Peut-être ما نعرفش. Mais كيما الجماهير هذه اللي انتقدت ماجير، انا اعطيت رايي نقول بالليك انايا فرحت كي ولينا لوبسيون لوكال. بوتيتر جو نوستالجيك باسكو انايا كونتريرمون لا جينيراسيون غير لوكال ولا الماجير؟ لا لوكال. خليني تفضل. انا كونتريرمون لا جينيراسيون 20 30 حنا هذا ماجير اون طونك جوور كيما قال نشاطرو الزميل تاعي يزيد واهب. Il n'a rien à prouver. C'était un joueur extraordinaire. Ouais, exceptionnel. Il a toujours donné pour l'équipe nationale. وحنا لا جينيراسيون تاعنا تاع 40 50 ans حنا كي نروحوا للستاد على ليبوك ما عندناش لو ستريس. On connaît pas qu'est-ce que ça veut dire l'angoisse. C'est vrai que l'équipe nationale n'a pas réalisé de grands résultats,
بصح سور البلان فوتبول اون سي ريغالي. انا اليوم كي نشوف محرز والله نضرب راسي للحيط، كي نشوف ابراهيمي نضرب راسي للحيط، باسكو نشوفهم في لي شامبيون اوروبيان اي سون سوبر. شتو موندي كارثه في ليكيب ناسيونال. كونتر ريال مدريد يلا فيها ماتش سوبر. برشلونه نحلهم تيت. مصطفى لا برك جاريف انا سكي ما في مال انايا سي لو مونك ديماجيناسيون دي ريسبونسابل دو نوتر فوتبول. سبحان الله وكاع في الفوتبول ماشي غير لا فيديراسيون. جي في اون بوتيت ليكتور جي كونستاتي حاجه كو سا سوا اون بوليتيك كو سا سوا اون سبور ياك شغل يا دي بيرسون انديسبونسابل. انا ما بعد الطوفان سعدان 20 ans après il revient, Charouf il revient, Madjer il revient, Jean-Yves Ché il revient. والمشعل هذا للشباب وقتاش انا كي تقولوا لي درك كي تقولوا لي لوبسيون دو لوكال كي يطفى المشعل انايا كونتريرمون البيرو فيدرال انا جي فويني كيما الشعب اللي ما حبوش ماجير جو ريسبكت لو رافي باسكو انا حكمت وحده عجبتني ونقولها لكم اون توت ليبرتي اون توت سانسيريتي. واحد قال لك لا فيدراسيون الجيريان doit faire دير une convention مع l'ANEM parce qu'elle a recruté كاع لي شومور. سي فري سعداني تي شومور ماجير شومور مناد شومور quoique Eric شومور quoique c'est des compétences reconnues pour رير بارك ياك. قلت لك المشعل الشباب هذا وقتاش جي فويني بيرسونيلمون جي شيرشي وكان ما يكونوش هذو ما نسعاوش فريق وطني ما نسعاوش نطرينا جي شيرشي هكا بروميير في شي طومبي سور ان بروفيل اكستراوردينير جي في سون سي في والله ما صاحبي ما ثاني يقول لك صاحبي ولا قبايلي باسكو مراد زميل مراد بوطاجين جي بروبوزي ان ستاف تكنيك غلط في واحد والله غلط في واحد قلت له ماجير من ناد وعادل عمروش وي عادل لو بروفيل دو عادل عمروش. انا سي جيتي بون دو سيليكسيون انا سي جافي شوازير سي جافي لو بوفوار دو شوازير سون ريفليشير ندي عادل عمروش باسكو ثاني الشعب ثاني اللي انتيليجون. J'ai vu beaucoup de commentaires. Je ne les respecte pas. Mais l'intaqad, celui qui critique objectivement, il justifie pourquoi, ou là, il explique pourquoi il refuse Madjer. Je prends le temps de lire son commentaire. De le lire, oui. Khaloulek, comment se fait-il que quand il était consultant, il l'est toujours peut-être, oui. Consultant à la télévision, oui. Et lorsque Rourawa a recruté Milovan Raivac, قال لك comment se fait-il qu'un président de fédération recrute un entraîneur qui n'a pas exercé pendant 5 ans. Quoique يا الشعب تاع كرة القدم ولا تاع السياسة يا الشعب الجزائري حنا في الجيري ما نمشيوش بلي ديبلوم ولا بلي كومبيتونس هذه ديروا هاد كوتي. Donc aujourd'hui je pense Yana Thani que non mais il faut rappeler que Raivac, le vécu de Raivac en tant qu'entraîneur, champion du monde avec les jeunes du Ghana, carte finaliste de la Coupe du Monde. Non, il faut le dire. زيد 2 minutes. C'est ça le vécu. Non, on va parler. Point d'or. Il n'a pas été champion du monde avec les jeunes du Ghana. Ah non, carte finaliste. Tétah, c'est lui qui a remporté la Coupe du monde. Carte finaliste, la Coupe du monde. Ouais, carte. قلت لك زدتها له. انا سكيمتو انا جو ديفون لوم انا جو ديفون ماجير لوم لا بيرسون فهمتني يا اخي هنا شتو جو لوي روبروشي لو فيت كيل نوم ربح ماجير كوم كونسيي تكنيك فهمتني وجي كونستاتي انا جو في لا بار دي شوز جو سوي ريمونتي لو طون ياك j'ai fait des comparaisons finalement du temps de Rourawa. Fergani, qui était membre du bureau fédéral, a été désigné entraîneur de l'équipe nationale après. لازم تجيب دون تاعي ما نحيوه ما تصفاوت qui était membre du bureau fédéral a été désigné manager général هكذا مع ثاني زوج شيء c'est la même chose. Manager conseiller technique il est nommé فهمتني بصح انا واش ما نحبش. Je reviens toujours à la comparaison. Je fais toujours le parallèle. علاش le jour où باسكو الضجه هذه اللي هي جوستيفي الشعب عنده يحب ليكيب ناسيون il est injustifié. انا quand je vois le jour محمد quand le jour où la Rourawa a recruté Nriz
ان اونترينور دو دوزيام ديفيزيون كان في المديه ولا اونترينور ناسيونال والله ما كانت Il الفضيحه. exerçait, la différence qu'il exerce, il a toujours exercé. اسمح لي Il a toujours exercé. نعم تفضل خلي الشعب يحكم. ايه انا نقول لك دوزيام ديفيزيون. وهذا سي ان شوا دو ان l'entraîneur. اونترينور دو دوزيام C'est un ديفيزيون. choix du sélectionneur qui a demandé. Non, jamais, il ne connaît pas. Si, يعرفوا اه وي يعرفوا سي غراف. يعرفوا اي دونك سي يعرفوا راه ليهم ستاج تما يعرفوا قلت لك بون تفضل. pourquoi il n'y a pas eu tout ce vacarme. Oui. علاش راي فاش il n'y a pas eu tout ce vacarme. قلت لك نولوا توجور لي برو. انا درك حاجه انا مع الشعب حاجه كونفيرمي لي برك حاجه. نعم هم يقولوا بلي كي ما عندوش لي ديبلوم. انا بور ما ولا ما عندوش ديبلوم سي غراف. دبلوم قولوا لي انا باش نكريتيكيه بور كريتيكي جو لو فري با. مي قول لي يا محمد اسكو عنده لي ديبلوم ولا لا ولا ما عندوش لي ديبلوم. كاف اب بور اكزرسي في الشامبيونا لوكال. ما تهضرليش على لي ديبلوم تاع 48 اور تاع مش في وقت الوراوه دي ديبلوم كاف ا كاف بي كاف سي تاع 48 اور. واش 48 اور سي 48 اور. نو اسمح لي راك غلط سي با دي ديبلوم تاع 48 اور. واش هو سي دي ميز ا نيفو راهو هنا يقول لك هاو هنا سي دي ميز ا نيفو سي دي جوار. Non. Soit disons à peu près le cyclage. Donc pour avoir la licence CAF A, il faut avoir un diplôme de 3e degré. Et donc tu as pour tant d'heures, 120 heures. Vous avez combien d'heures pour le DEPF? En France, c'est le plus haut, c'est qui vous permet d'exercer en Ligue 1 et en Ligue 2, c'est ça? On y est allé pendant 4 semaines. 4 semaines, c'est ça? 4 semaines. Après, je l'ai passé sur un an. Sur un an, voilà. Donc vous faites 1 plus 1, 1 plus 2. Vous faites des stages périodiques, c'est ça? Très bien. Et stage à l'étranger. À l'étranger aussi? Et stage à l'étranger avec un rapport à faire. Dans un club, c'est ça? Ils vont faire une observation d'une équipe pendant un micro-cycle d'entraînement. Non, pendant une semaine, moi j'étais à la Parme avec un Moi j'ai fait. Et après, on a fait un compte rendu sur la semaine qu'on avait vue. Pour le dernier grade. C'était le DPF. Pour le dernier grade, il faut avoir acquis une note, je pense. Une moyenne de 14. Oui, 14. Et 14, c'est pas tout le monde qui passe le 3e en même temps. C'est un concours. C'est un concours. C'est totalement différent. Yazid, Mansouri, il a été nommé entraîneur adjoint. Un deux diplômes. Le grand frère Bouguerra, يا اخي شفيتو هتفتونا كريم سمعوا اونترينور ادجوان قلتوا لنا الجرون هادو ce sont pas des sélectionneurs mais ce sont pas des sélectionneurs هذا راح يكون sélectionneur انا ما راني ضده ولا معاه راني نتكلموا على واحد سيدي ناس قبايلي هذاك ندنوامان لا ماشي ندنوامان والله والو لا غرافيتي لا غرافيتي دو لا شوز لا غرافيتي ياك لا ديكادونس دو فوتبول سي كونتر لا روجير فهمتني انا وكان بريزيدون فيديراسيون سي با لا ري كي جير سي سيتي لا ري كي جير اون اوري با نومي انا نحكم لي سي في نحكم لي سي في ما نشوفش لي فوتو نحكم لي سي في sur la base de CV j'opte pour un entraîneur c'est tout. Monsieur Kazoni, petite question. On va revenir sur le Mouloudia, mais avant cela, imaginons un peu Platini qui revient en équipe de France, qui va prendre la sélection pour remplacer Deschamps, par exemple. Ou peut-être, si c'est pas Platini... Il a pas ses diplômes, Platini. Non, un Eric Cantona, par exemple. Ouais, mais bon, j'ai eu Platini sélectionneur, il avait pas ses diplômes. Hein. Ouais. Mais il était entouré de Gérard Rouillet, il était entouré d'un staff technique, avec des gens diplômés. Maintenant, je pense que la fédération, il faut qu'elle ait un président fort, qui prenne de vraies décisions, quoi. Voilà. Il faut qu'elle ait un président fort qui fasse des actes, qui prenne des actes forts. Mais quelle aurait été la réaction si jamais Platini revenait en équipe nationale, en sélection française? Là, c'est beaucoup de suppositions. Après, oui, mais justement. Non, mais je pense que Platini, il a une aura. Il a une aura, il a fait des choses intéressantes dans le football. Il a de la crédibilité. Il n'a pas le droit de revenir actuellement parce qu'il est encore suspendu. Oui, non, mais j'ai cité aussi Eric Cantona. Il a de la crédibilité, mais bon, maintenant, il faut quand même des compétences aussi. On ne peut pas être qu'un grand joueur. La carrure, le charisme. Oui, mais il peut être sélectionneur, c'est lui qui va décider sur les joueurs, le management, tout ça, puis après avoir son staff qui va diriger les entraînements, qui va mettre en place des stratégies, qui va mettre en place c'est comme un président de la République, il a des conseillers qui lui préparent un discours, etc. Bien sûr. Donc, on va pas... Après, le choix d'un sélectionneur, il faut que ça fasse l'unanimité aussi. Hein. Si c'est pour avoir un sélectionneur et le match qui suit au 5 juillet, que tout le public soit contre, c'est pas la peine, c'est de la perte de temps, quoi. Voilà. Tout à fait, merci. Mohamed. Mais c'est pas facile le choix d'un sélectionneur. Hein. C'est pour ça que c'est le président, il faut qu'il soit fort dans sa décision. Ça n'a pas été le cas chez nous. Mohamed.
بحكم انه صديقك ولعب معاك Non, non, على بالي راك بالك non, non, au contraire, je suis pas dérangé. لا كي نحب نقول حاجة نهضرها. المشكل هو باب صدير تاع الصح اللي مديرونج أنا. Est-ce que il a été choisi par rapport à ses compétences, par rapport à ses capacités de faire progresser cette équipe. Maintenant, si ça a été fait pour d'autres considérations, je ne suis pas d'accord. Sincèrement, je ne suis pas d'accord. Mais الناس دوكا اللي راهم يبوزيو لي كيسيون اسكو هذا الطقم هذا ولا ماجر قادر وعنده الامكانيات باش يمشي مع الفريق هذا لو 10 نوفمبر يا ماتش يا روغروبمون. Est-ce qu'on peut le juger sur un seul match, Mohamed? لا on peut le juger pas sur un seul match باسكو علاش؟ هذه ثاني صافا. non باسكو الفريق تاعنا ديجا صافي 4 ماتش كي لا با غاني جاري ما صارت الفريق الوطني يخسر 4 مقابلات هذه مور هذه. اليوم هو يلا توتا غاني لقى فريق خلاص في الارض لازم ما عليه يقدر الا يطلعوه. دوكا كيفاش يطلعوه؟ هو كما قالوا الناس هنا قال لك سي با ان اونترينور lui il va être un sélectionneur il va appeler les meilleurs les plus en forme la forme du moment il va gérer un match il va gérer les joueurs. Maintenant le meilleur entraîneur c'est celui qui s'entoure des meilleurs. Il doit avoir un staff de Quelle solution vous avez à part Madjer? Voilà. Dans l'état actuel, je sais pas, moi je suis pas pro-Madjer ou Il y a des choix, il y a des choix. Il y a des choix. Est-ce que vous avez d'autres solutions? Est-ce que voilà. Il y a l'embarras du choix. C'est ce que dit tout le monde. Non, il y a l'embarras du choix. On n'a pas de choix. Pourquoi? هاد لي ديسيزيون علاش انا با تشوا؟ حبس خليني انا جايك خلي جايك اليوم هاد لي ديسيزيون هادو انا نقول باللي جاو شويه متاخرين. انا تمنيت يكون هاد لي ديسيزيون اللي خداوهم اليوم تنصيب الطاقم فني كان داروه في بلاصه الكاراس كان داروا رسموا سعدان بلاديتيان كان رسموا لاهور وكان اليوم انا ربحنا 6 شهور من ناحيه ديتيان كان داروا برنامج تاعهم كان داروا يفاي دوروت وكانوا بداو يخدموا فهمت المدربين هادو كان اليوم عندنا فينالمون ضيعنا 6 شهور هذا راح نبداو فوالا اكزاكتومون فوالا اما دوكا من ناحيه الناس يروبروش ماجير لي 15 دو روتار كاين اللي قال لك باللي اليوم التدريب تطور واش تطور c'est les mêmes méthodes, les mêmes principes de jeu. Ça a changé peut-être sur le plan physiologique. C'est tout. Mais il n'a pas besoin d'avoir une connaissance large, très large sur le plan physiologique, puisqu'il a les adjoints, les collaborateurs. Mais un entraîneur préparateur physique. C'est lui qui s'en occupe sur le plan physiologique. Ça sera le management. Le management, beaucoup plus dans le management, la prise en main de l'équipe. Est-ce que on veut un entraîneur qui soit dans le dur et un communicant, qui sait communiquer avec les joueurs. Justement, parlons de communication, سؤال يعني une question qui m'a été justement posée, comment il va se comporter avec les joueurs qu'il critiquait sur les plateaux? شوف le football il est discutable et critiquable. Oui. Les matchs et les consultants, ils sont faits pour ça. Là, tu ne peux pas être gris. Soit tu peux être noir ou blanc. Oui. Donc, tu as un match. Tu as un match. Tu pars par rapport au rendement des joueurs. S'il n'est pas bon, tu dis, je me permets. Après, il n'est plus dans la même position. Il est consultant et après sélectionneur, tu n'es pas dans la même position. Non, mais il va se retrouver avec des joueurs qui il va s'expliquer. Il va être clair avec eux, il va s'expliquer. Nous avons un vilain défaut, nous les Algériens. C'est incroyable. Quand il s'agit d'un Algérien, même si on perd, on pose toutes les questions. On fait rien. Moi, si je commence à raisonner de la même façon que ceux qui critiquent Madjer. C'est comme si Madjer a pris une équipe qui a gagné tous ses matchs, elle a gagné la CAN, elle a gagné en aller-retour nos adversaires, et lui il a pris l'équipe, donc ils ont peur que l'Algérie se fasse battre par le Togo ou par un adversaire. Mais c'est dramatique. Le problème, il y a un grand chantier, et je lance un appel, Zotchi. فتحنا الدوسي تاع لي جوار هادو بيناسيونال كي يصدروا با سو التيران سي لي جوار هادو باسكو ميم سي تو رامن مورينيو قسما عظما نجيبوا مورينيو والله برومي تور تاع لاكا تاع 2019 ياوندي غير نوليو برومي تور واش حبيت تقصد
حبيت نقصد بالليك يا ان بروبليم دون لي جوار كيفاش اني لوزيتش غوركيف سي لا ميم جينيراسيون دو جوار وي رايفاتش وي ليكنس الكاتراز وربح ماجير وي سي لي ميم جوار Oui. C'est les mêmes joueurs, du moins l'ossature. Et chacun sa méthode. Avec Ali Lozi, ça a bien marché, ça a très bien marché. La Flacan, ça n'a pas marché, Flacan. Flacan, non, mais on a fait une bonne Coupe du Monde. Flacan, نقول لك لاكان جي با دير لا كوب دي مون صح كان لي جوار في لاكان بروميي تور خرجوا ياك قلت C'était quoi le problème alors? Le problème c'est ces joueurs qui se donnent pas à fond. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, ils ont été chouchoutés. Et moi, j'ai remarqué. Ils donnent pas Flacan, ils donnent في المونديال. remarqué حاجة باش نضحكوا شوية. On va détendre l'atmosphère. Oui. J'ai remarqué حاجة في وقت الوراوة. Oui. وراونا لي جوار بالمخايد هكذا. صح. في وقت زدشي تلمو عياو رفدوا المخايد هكذا عياو جابوا لهم دي ساك ترونسبارون باش يرفدوا المخايد. ياك رواية. Et c'est l'image qu'on nous montre, on la voit. Ouais. Si, mais c'est dramatique. Vous portez-vous comment on appelle ça, des lauriers? Des coussins. C'est possible. اسمح لي شوف اليوم الصفاف هذا وي تقدر انا نقدر تكون عندي راي عليهم من ناحيه كيفاش راح يبداو يتعاملوا مع التشكيله البشريه تاعهم شكون لي جور كي فون ات كونفوكي اليوم نتخلى على بعض اللاعبين ودا لي ميور وزاد الى رونفورسي شويه منا انا نقول بلي ربما كاين تغيير ولا جاب لي مام ومعاهم في الوسط غولي صافا لو غران. Il y a de la qualité quand même dans cette équipe d'Algérie. Oui, des bons joueurs. oui. Mais il y a une déchirure énorme. Après, est-ce que les joueurs viennent aussi pour se battre pour l'Algérie? Non, parce qu'il y a, disons qu'il y a une cassure. Il y a une cassure après la Coupe, enfin, durant la Coupe d'Afrique, la CAN, la dernière CAN, et on est en train de payer aussi. Cette cassure qui dure, hein, elle dure encore. Ces joueurs ont fait quelque chose de gravissime. C'est jamais produit en équipe nationale algérienne. Oui. Ils ont fait un acte de rébellion. Ils ont chassé un entraîneur. Ils ont suivi l'équipe de France alors. Milovan Rayvac. Ouais, c'est un peu. Ils l'ont chassé. Ouais, c'est ça. Mais ils sont toujours en sélection. Oui. Celui qui chasse un entraîneur peut faire pire. Non, pour il y a la véritable question. C'est pour ça que je dis qu'il faut un homme fort aussi. Voilà. Un président qui prenne des décisions. اليوم مصطفى راهم بوزيسيون دو فورس. انا نقول لك بارابور aux joueurs vu le rendement et vu les 4 matchs perdus. فهمت؟ il vient en position de force. هو راح يكزيجي واش يحب. ونكونفوكي مصطفى ماجر. ستوب لازم ناكلوا إشهار ونعود. مشاهدينا الكرام الى الجزء الثاني الحصه تاعنا. كنا توقفنا عند مصطفى يضحك. توقفنا عند ماجر. حبيت نطرح سؤال اخير باسكو ما راحش نطولوا في القضيه. كان عندنا ضيف لازم نتكلموا على مولوديه الجزائر. خيار تاع ماجر لو شوا دو ماجر مليح ماشي مليح وي و نو؟ هذا ما كان انا نقول مليح. ميم الصاف اللي راه معاه مليح باسكو اليوم حاليا الوضعيه هذه تتطلب واحد اللي يكون عنده الشجاعه باش يوقف امام اللاعبين. اليوم المدرب واش انا بايغين منه كي ياخذ ديسيزيون فورت. ومصطفى عنده شخصيه وعنده هذيك الوقفه باش يقدر يتفاصل سي جوار. ماشي مصطفى معزوزي مصطفى ماجر. Coach, on va vous impliquer. Le choix de Madjer. Moi, je peux pas dire si c'est bien ou c'est pas bien. Non, je suis pas assez. Je connais pas assez les tenants et les aboutissants pour. Vous avez développé quand même. On comprend que vous êtes plus ou moins pour sa nomination. مصطفى. أنا je vais pas tomber dans la contradiction sinon الشعب ثاني يزيدوا يقولوا كي ني با نورمال. هنا جي هضرت على ماجر قلت له نورمالمون ماجر للتيران ماشي كوستيم كرافاطه. وي قلت له جيسبير دوك ينحي لي بتي ماجر عنده هذوك رقاوق هذوك شغل تشيتشي شويه. ماتونو ينحي هذا سبونسور تاعو تاع لوبيراتور تليفونيك يحبسنا لي بلاطو راه يخدم يورينا. بار كونتر moi je suis content. Moi je suis content parce que je rends un hommage. اليوم c'est un rappel qui a sa place. Parce que مزيان إيغيل ومهداوي نحييهم. Parce que la génération تاع مهداوي وإيغيل tu seras d'accord avec moi même انت محمد حكموا ليكيب ناسيونال حكموا même انت حكموا ليكيب ناسيونال في سنوات الإرهاب هكذا. Ils ont fait un excellent travail. Dommage, il n'y avait pas de moyens. هكذا. بعد طاحت مع لافير كعروف هذيك ما راحوش. إيغيل c'est un bon.
Concernant Jamal Menad, je pense que même sur les réseaux sociaux, il fait l'unanimité parce qu'il est connu par sa fougue, sa rigueur, sa rage de vaincre, etc. يزيد كلمه ما نطولوش باسكو ما بقناش الوقت. تفضل. حمو قلت انت مقبله ماجير كيفاش راح يتصرف مع اللاعبين وي لافنير. وي ماجير كما كل الناس اللي يكونوا محللين عنده الدروا يكون عنده ان افي. ليكيب ناسيونال ما تلعبش مليح يقول ما لعبتش مليح. الى لو دروا دو بورتي ان جوجمون على اللاعبين. سي با بور اوتون كو غدوه لي جوار اللي يهضر عليهم ما هضرش عليهم بيان سي لو روندمون تاعهم ما يخدموش معاه. يعني اكزومبل كونكري خير معاه في الستاف تاعو جمال مناد زميل تاعو صاحبه كيما جار كان اونترينور في زاني 90. ان جور جمال مناد لحق لوتيل تاع 5 جويي 10 مينوت اون روتار قال له هو مفتاح تشيكو ماجير ردو نحاه من الستاج هذاك. اليوم لي جوار حاجه نسيتها حناشي جاي يزور لي جوار تاع جيسكا حاوزوا من لوتيل هذه شفتها انا ثاني. حمو لما تسمع مزوار يقول لك ما كانش عنده نفس التعامل مع الناس اصلا كان في الفريق. لا انا نقول انا نسمعوا مصطفى انسان اللي واقف على شيء وما يحب حتى واحد يدخل له في امور الخدمه تاعو. دونك ربما ما يعرفوش العقليه تاعو. من نقول لك من الجانب تاع باغ اكزومبل هذيك الرجوليه وما خلي حتى هذيك عنده. دونك ماتنون سي او عنده الناس عنده معاه. انا نظن باللي الاختيار غير ما مزيان. مزيان. انا نظن باللي الاختيار تاعو الى ريبوندو لان كريتير. هو الامور هذه المشاكل اللي راهي داخل الفريق الوطني. كاين مشاكل قد ما تخبي يخرجوا بانوا وحدهم. اليوم لا فيدراسيون سحقت شخص اللي يقدر يتحكم في الجروب في هذا لاسبي هذايا. غدوه هاد لي جوار هادو راني متيقن باللي معاه ماشي جندارم هو ولكن معاه الامور تمشي كما لازم تمشي. الامور التقنيه انا نتكلم بوكو بلوس على مزيان يغيل وجمال مناد باش يخدموا سو لو تيران. هو يجيب لاتوش تاعو. انا واحد قال لي والله قال لي انا نحير كيفاش راح يتعامل مع هذا يعني لو طولي هذا جينيرال تاع اللي رانا رافضينه. قال لك ولا هذا كانت عنده يعني الشجاعه وين قطع عقد ان كونترا كي لا ديشيري اون ديريكت على التلفزيون. ما قطعوش كربس. كربسو قال لك انا راني ننتظر راني نستنى باللي يفا رونونسي. هذا راني قلتها. كاين ان كا كاين ان كا هكذا. وهذا لونتينور كازوني لونتينور فرونسي يقدر يثبت عليه. ليكيب دو فرونس تاع 98 كي راح تبدا جابوا لهم ايميجا كي سيليكسيونور. كان تحوز من نونسي. كان ربحوا قيل 5 ولا 6 تيتر مع بوردو. راح النونسي ما دارش مليح حوزوهم بعد صباح. راح ليكيب دو فرونس يحضروا لا كوب دي موند 98. كانوا دي كريتيك كبار عليه. اون فان كونت فرنسا ربحت لا كوب دي موند. صدر في الفوتبول في الفوتبول كاين حاجه ما كاينش اون فيريتي ابسولو. لا فيريتي تاع اوجوردي ني با نيسيسيرمون سيل دو دوما. فيت مصطفى فيت كيفاش يريزيستي ماجير. هذا الاحتجاج الشعبي الضخم. يروح لحناشي يعطي له لا روسيت باسكو حناشي داروا له لي مارش داروا له لي كريم داروا له ما تزعزعش. دونك يروح دموع شريف يعطي له لا روسيت. On va passer une photo d'Orca, on va parler du Mouloudia d'Alger. Monsieur Kazoni, j'ai aussi beaucoup de messages à vous transmettre. Vous occupez aujourd'hui une peu reluisante 13e place avec 5 petits points. Est-ce que c'est le classement? C'est un match en retard. Pardon? Un match en retard. C'est un classement qui ne sied pas à la grandeur du club. Ou du moins à ce que ont été ses résultats la saison dernière. C'est sûr, maintenant il faut se remettre au début de saison. D'où nous sommes partis. Nous sommes partis avec du retard. J'ai pris l'équipe, j'ai signé mon contrat le 10 août, on a pris l'équipe le 13 août. Il y avait quand même presque 3 semaines de retard dans la préparation. Donc avec toutes les péripéties que nous avons eues depuis le début de saison, le stage en France qui a été un peu perturbé parce qu'on devait aller à Tignes, on est parti de Tignes, on s'est retrouvé à Saint-Étienne dans des conditions difficiles aussi parce qu'on s'est retrouvé en plein 15 août, vacances en France, le week-end du 15 août où tout était fermé, on s'est trouvé dans un hôtel, on allait manger en ville, on s'entraînait où on pouvait, parce qu'on a fait marcher nos réseaux pour pouvoir trouver des terrains d'entraînement, avec des gens qui nous ont prêté les terrains. Un jour, on s'entraînait sur un terrain, l'après-midi sur un autre. Et
Donc ça n'a pas toujours été facile. On a passé 10 jours en s'entraînant 2 fois par jour, en faisant du bi-quotidien parce qu'il fallait rattraper le temps perdu. Et avec un match le 25 contre Biskra. Oui. Voilà, donc, vous avez bien négocié? Ouais, bien négocié. Bon, ça a été un match difficile avec pas beaucoup de jeux parce qu'on était vraiment au début. On a juste le temps de travailler un peu sur l'aspect défensif pour être costaud, pour essayer de faire un résultat à Biskra. Voilà. Après, on a toujours continué à travailler, à rattraper le temps perdu parce qu'on a fait beaucoup de bi-quotidiens. Et à partir de début septembre, on jouait tous les 3 jours avec la CAF, les matchs de championnat. Donc quand on joue tous les 3-4 jours, c'est difficile de continuer de travailler. Malgré ça, on faisait quand même quelques jours de bi-quotidien parce qu'on avait du retard dans l'aspect physique. Parce que d'enchaîner les matchs, il faut quand même un réservoir d'essence, préparer un réservoir pour faire les matchs. Voilà. Donc tout en continuant à travailler, à mettre en place un projet de jeu. Donc on a construit sur la défense, on a construit sur le milieu. Il fallait donner des bases solides pour pouvoir continuer. Maintenant, on aurait pu faire sur les 400 matchs, jouer sur les 400 matchs et gagner les 400 matchs, mais après, on se serait écroulé. Donc nous, on a préféré partir, construire quelque chose de solide pour pouvoir s'appuyer dessus, puis pouvoir après démarrer. Maintenant, c'est vrai qu'on a du mal à décoller. Il y a eu de bonnes choses en CAF. Et sur des derniers matchs, sur le projet de jeu, c'est intéressant. Il nous manque pour l'instant la finition. Voilà. Ouais. Mais en jouant tous les 3 jours, c'est difficile de tout travailler en même temps. Ouais. Voilà. Donc, moi, quand je suis arrivé avec mon adjoint Hakim Malek, on avait un projet en place que nous a mis le président, Kamel Kassi Saïd, voilà, de mettre en place notre projet. Maintenant, on sait que le Mouloudia, il n'y a pas beaucoup de temps. Mais il y a de l'exigence surtout. Il y a de l'exigence, ouais, mais bon, je pense que notre équipe, elle progresse de match en match. Elle est de plus en plus solide de match en match. Il nous manque juste la finition actuellement. Pardon, on a vu 2 visages. Hein. Ouais. Un en championnat et l'autre en Coupe de la CAF. Ouais, mais en championnat, je pense diamétralement opposé, mais... Ouais, mais le match de Sétif, il y avait de bonnes choses. Le match de Sétif, la première mi-temps, vraiment, elle était cohérente. Le match du CRB, on a payé aussi quelquefois des matchs où on avait moins les jambes, parce qu'on joue tous les 3 jours. Je pense au match de Constantine où l'équipe elle avait les jambes coupées. Voilà, parce que dans la préparation, c'est pas facile de préparer où on doit changer. Il y a des matchs annulés, on doit changer la programmation. C'est pas toujours évident. Voilà, parce que c'est assez pointu aussi et il y a des matchs où on s'est retrouvé un peu sans jambes. Voilà. Et ça s'est joué à pas grand-chose. Ouais. Le match de Médéa, il nous manquait juste le petit but sur 2-3 actions de marquer un but. On ne serait pas là à parler de déficit de points. En fait, ce qu'on vous reproche, c'est que vous êtes toujours au stade de l'expérimentation. On a l'impression que c'est un grand laboratoire et vous êtes en train d'essayer des formules et que vous n'arrivez pas à trouver la bonne formule. Je pense que la formule, on l'a trouvée, notre formule dans notre système de jeu, on l'a oui, mais il y a beaucoup de changements dans l'équipe, c'est ça ce qu'on on en a eu à un moment donné, jusqu'au CRB, on en a eu. Oui. Oui, parce qu'on voulait donner du temps de jeu à tout le monde pour voir tout le monde. Parce que nos matchs de compétition, ça a été nos matchs de préparation. On n'avait pas de matchs amicaux. Donc j'ai déjà vécu ça par le passé à Valenciennes aussi. Mais nos matchs de préparation, c'était nos matchs de compétition. Nos matchs de CAF, le match du CRB, où on a donné du temps de jeu pour voir les joueurs dans les conditions de championnat, de compétition. C'est pas de le voir contre IDA ou contre une DH. La vraie compétition, c'est dans ces matchs-là qu'on voit les joueurs. Ce qu'ils ont. Tu lui as posé la question. Tu lui as dit que il n'a pas encore trouvé la formule. Oui. Mais la formule. La saison passée, c'était le même cas. En début de saison, c'est presque la même situation avec l'ancien entraîneur Jamal Mened. Du premier match jusqu'au 6e match, chaque match, il changeait d'équipe. Non, mais là, on a trouvé quand même un système. On a mis en place des principes aussi. Que l'on soit en 4-3-3, en 4-1-4-1 ou en 4-4-2, les principes, ça reste les mêmes. Après, il y a juste sur le plan offensif où personne ne s'est vraiment encore imposé. Voilà, c'est un peu le problème que l'on a. C'est un peu le problème qu'il y avait l'année dernière aussi. Voilà, parce que l'année dernière, il y a Achoud qui a débloqué beaucoup de matchs sur ses coups de pied arrêtés. Il a gagné 24 points. Oui. C'est pas, quand on enlève les 24 points, il reste pas grand-chose aussi. Donc nous, quand même, il y a un projet de jeu. Maintenant, un projet de jeu, ça prend du temps. Sur l'aspect offensif, on a pu le travailler là sur ces 10 jours. Mais ce qu'il y a, c'est que les joueurs ont pris beaucoup d'informations, ont beaucoup travaillé. Je veux dire, il y a eu vraiment de... Une question. Ne pensez-vous pas que le match contre le club africain au 5 juillet peut être considéré comme un match référence pour le Mouloudia? Oui, mais c'est le seul match qu'on a joué à domicile. Mais c'était un match formidable. Ouais, pour vous, à Bollorine, vous n'êtes pas à domicile. On ne peut pas dire qu'on est à domicile à Bollorine. Ouais. Voilà. Nous, au 5 juillet, on a gagné notre match. On a fait un match assez... Et devant notre public, on a fait un match assez cohérent. Quoi.
On a posé notre jeu. Après, c'est vrai qu'il nous manque encore. On aurait pu marquer le deuxième ou le troisième, on l'a pas marqué. Voilà. Mais je vous dis, les joueurs, depuis 2 mois, ils prennent beaucoup d'informations. À mon avis, il faut le digérer, tout ça. Beaucoup de travail athlétique aussi, en faisant des matchs. Donc, c'est pas évident. Et croyez-moi, moi, je tire un coup de chapeau aux joueurs parce qu'il y a beaucoup de sérieux. Il y a beaucoup de sérieux. Le match que l'on a fait à Bollorine, contre Sétif? Contre Médéa. Médéa. J'étais surpris aussi de l'accueil qu'ont eu 3 joueurs aussi, 3 de mes joueurs. Chaouchi, Hachoud et Karaoui. Ouais, parce qu'on dit il faut pas les faire jouer parce qu'ils sont contre le club. Sincèrement, moi tous les jours quand je les vois s'entraîner, je pense pas une minute que ces joueurs-là jouent contre le club. Si un jour on a le moindre indice ou on a la moindre preuve qu'ils sont contre le club, dans la minute qui suit, ils sont plus au club. Oui. Voilà. Donc moi quand je les vois s'entraîner tous les jours, ils sont sérieux. Ils sont sérieux et on n'a aucun doute là-dessus. Vous avez été surpris par ouais, parce que ça la réaction du public. Ça déstabilise quand même des joueurs. On est là on va faire un match important. L'accueil qu'ils ont eu, c'est la première fois que je vois ça. Alors que le public, on sait qu'il peut être derrière nous, il peut nous faire gagner. Déception de l'élimination contre le club africain. Ouais, mais bon, Chaouchi, là, on a le droit à des erreurs quand même. Il faut voir les arrêts qu'il a fait avant, il faut voir ce qu'il a produit avant aussi. Voilà, on ne peut pas que rester sur le négatif, il y a eu de belles choses aussi. Voilà, c'est pour ça que si nous, on a le moindre doute sur un joueur qui ne joue pas le jeu, dans la minute qui suit, il est dehors. Voilà. Oui. Coach, vous êtes arrivé, l'équipe, pratiquement l'effectif était composé. Était bouclé, ouais. Est-ce que si vous aviez la possibilité aujourd'hui, bien sûr qu'on pourrait l'améliorer. Qu'est-ce que vous auriez changé? Quels sont vos besoins aujourd'hui? J'ai lu que vous avez besoin de 2 attaquants et d'un numéro 10, c'est ça? Ouais, mais on peut changer aussi. Il y a des joueurs que peut-être on aimerait changer aussi. Là, on ne va pas dire le nom des joueurs, tout ça, mais dans le groupe, il y a des joueurs qu'on sert moins. On parle des postes, pas de nom. Mais il y a des postes qu'on peut améliorer, bien sûr. Par exemple? Non, mais sur les devants, sur les extérieurs, un peu au milieu. Puis il y a des jeunes qu'on a fait monter là cette semaine aussi. Voilà, donc qui sont très intéressants. Il y a Belhouchet et Ayoub, comment il s'appelle déjà? Le frère d'Azi. Quand vous avez été contacté, est-ce que vous n'avez trouvé aucun inconvénient à prendre un club comme le Mouloudia sans avoir été associé dans le choix d'un effectif avec lequel vous avez travaillé? Quand j'ai pris, l'effectif était déjà fait. Ben déjà, le président venait d'être mis en place depuis une dizaine de jours. Il a fallu qu'il fasse un recrutement, qu'il trouve un entraîneur. Vous assumez? Bien sûr. Vous n'avez pas fait le choix de l'effectif, mais vous assumez. Ben bien sûr, je prends ce que j'ai et j'essaye de l'optimiser. Maintenant, si on peut l'améliorer, on essaiera de l'améliorer. Mais pour l'améliorer, il faut faire partie des joueurs, il faut trouver les joueurs aussi. Ça se fait pas comme ça. Il y a des contrats à respecter aussi. Coach, est-ce qu'on peut dire que vous connaissez parfaitement vos joueurs aujourd'hui? Maintenant, on commence à... Oui, je pense qu'on les connaît, ouais. Parce qu'on a vu que des fois, quand on envoie un joueur, par exemple, sans citer de nom, un joueur qui est titularisé aujourd'hui et qui se retrouve la semaine d'après, même pas convoqué, hein, c'est-à-dire... ouais, mais... Là, vous l'avez fait plusieurs fois. Ouais, mais on les a pas convoqués parce que déjà, il y avait 24 joueurs et on voulait voir tout le monde. Puis, quand il y a 24 joueurs qui travaillent bien toute la semaine, nous peu importe le nom qu'il y a, on regarde le travail qui est fait dans la semaine. Et on travaille, je veux dire, je travaille avec Rafik Saifi, avec Hakim Malek et avec l'entraîneur de gardien Tarek. On discute tout le temps sur ce qu'on voit, sur les réflexions. Là justement, excusez-moi de vous couper, là on dit que vous travaillez beaucoup plus en étroite collaboration avec comment il s'appelle, Hakim Malek. C'est faux. C'est ce qu'on dit, hein. Avec nous, on se dit tout. Oui. Dans le vestiaire, on se dit tout. Donc le choix, le choix des joueurs, on en parle encore ce matin. C'est sur la décision, elle vous revient, la dernière décision, c'est vous. Mais sur les 18 qu'on fait, on a été unanime ce matin. On se choisit ensemble sur les 18. Chacun donne son avis. Tout le monde a le droit de parler. Oui. Il y a des pour, il y a des contre. Mais à un moment donné, le dernier ressort, c'est moi qui tranche. Voilà. Oui. Mais nous, on partage tout. Et quand on prend des décisions, il y a un joueur qui peut aller demander à Rafik Saifi pour des passes droits ci et là. On a tous le même discours. Il n'y a pas de passe droit. Et qui que ce soit, on a le même discours. On est sur la même longueur d'onde. Coach, vous avez cité tout à l'heure Hachoud. Son rapport la saison dernière, vous avez dit qu'il a contribué à ramasser 27 points. 24 points. On ne le voit pas jouer au niveau de la zone où il a l'habitude de jouer. Est-ce que vous lui avez changé le positionnement? Non, on l'a changé à un moment donné. Parce qu'il y avait des joueurs meilleurs que lui qui étaient bons à leur poste aussi, qui avaient été bons. Il n'y avait pas de raison de les changer. Puis Hachoud, il était suspendu les 2 premiers matchs. Il y en a d'autres qui ont été là, qui ont été performants aussi. Donc voilà. Nous, après, c'est la performance de toute la semaine que l'on voit et on récompense aussi. Mais je pense qu'il y a une ossature qui se dégage, qui commence à se dégager maintenant.
Voilà. Maintenant, il y a encore sur l'aspect offensif où ça n'a pas été encore assez concluant. Coach, quand Médéa a beaucoup été surpris de le voir un peu, c'est-à-dire qu'il a pratiquement joué devant. C'est un ancien numéro 10, mais on l'avait mis sur un côté pour qu'il puisse rentrer frapper, pour nous apporter des coups francs, pour nous apporter ses frappes. Voilà. Donc on a fait un choix aussi. Je vous dis, il suffisait de marquer un but contre Médéa, on ne serait pas là en train de parler sur l'aspect offensif. Il ne manque pas grand-chose pour un peu de confiance. Il manque un petit peu de confiance et un petit déclic pour marquer les buts. Maintenant, ça sera à nous d'aller les chercher et à tout faire pour y arriver. Mohamed. Non, coach, après 3 mois de travail avec cette équipe, est-ce que vous pensez que cette équipe a le potentiel de revenir dans le championnat et jouer Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Sinon, je ne serais pas là en train de discuter, on ne serait pas là. Voilà, non, on sait qu'il ne nous manque pas grand-chose. Parce que quand je vois le travail que l'on fait tous les jours, l'implication que mettent les joueurs, l'envie qu'ils y mettent, il nous manque cette finition, voilà, de marquer un but, de déclencher. Voilà. Mais maintenant, c'est à nous d'aller le chercher, c'est à nous d'aller le provoquer. Ça ne va pas venir comme ça. Voilà. Oui. Non, moi, j'ai vu le Mouloudia cette année, mais j'étais impressionné par les matchs qu'ils ont livrés en Coupe de la CAF, sincèrement. Ouais. Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé à Hamou. ظلمنا شويه المولوديه باسكو في تونس صارت كارثه في تونس. Si c'était pas l'arbitrage, un arbitrage scandaleux ou le mauvais accueil des Tunisiens. Oui, ouais. نسعاوش عقده ثاني نقول لك الاخوه انا راني مع بن شيخ نحييه بن شيخ il a dit les choses crues. انا j'ai vu une scène وكان في الجيري اللي صارت لا بوليس تاعنا elle aurait مطركي هذاك الجوار اللي ضرب التونيزيان. J'ai vu Karaoui en train d'être agressé par les remplaçants et la police تاعهم il était pas شافينا normalement الإخوة التونسيين la police était comme ça. الإخوة التونسيين je me permets un peu de politique parce que tout est relatif. الإخوة التونسيين يا سي محمد كي كانوا حاصلين الجزائر العزة والكرامة أعطينا لهم 250 مليون دولار. ما درناش انسيدون دبلوماتيك يا مصطفى. لا والله رغيض الحال. حقرونا وعلاش؟ لا سي لا فيريتي. انا تقول لي انا رد لي الخير تاعي قيمني. هذه سي اون بوليس. انا الي سونسي بروتيجي ضيوف تاع تونس. ما قيموناش حمو. انا جيتي je suis sûr وكان un arbitrage. L'arbitrage, il était correct. Sincèrement, avec le match de l'aller et même les 70 minutes de retour. Le match retour, ils n'auraient pas volé la qualification. Ouais, mais on est sorti du match avec l'altercation. Avec de Karaoui, c'est ça, oui. C'est ça. On est sorti du match. Non, je veux dire qui pose la question, est-ce qu'il va revenir Mouloudia? C'est 2 matchs référence. Donc, s'ils arrivent à aligner le même jeu, et surtout la même rage de vaincre, je pense que le Mouloudia sera un concurrent pour le titre. Moi, je voulais dire aussi un mot sur le président. Il fait tout pour nous mettre dans les meilleures conditions. Et vous êtes dans de bonnes conditions. Oui, là, écoutez, vous êtes sponsorisé par oui, non, mais là, mais on est à Nbegnan, on travaille dans de bonnes conditions. Il fait tout pour nous mettre dans les meilleures conditions. Voilà, et c'est pour ça que son projet, j'aimerais qu'on arrive à gagner des matchs parce qu'il mérite qu'on gagne des matchs. Parce qu'il met quelque chose en place parce que le Mouloudia a besoin de ça. Coach. Et en plus, vous êtes entraîneur du Mouloudia. Je sais qu'on peut. Ça va très vite. Ne dédiez jamais des victoires à une personne. Il faut toujours dédier les victoires au peuple du Mouloudia. Non, je dis, j'allais en parler. J'allais parler pour le président et pour les supporters aussi, parce que le public, on a besoin du public. Et pour le moment, il est patient, attention. Ouais, mais je sais, c'est pour ça que bon, on a envie de gagner les matchs pour notre président parce qu'il nous met dans les meilleures conditions, puis pour notre public parce qu'il est derrière nous. Voilà. Mais comme j'ai dit, on n'a joué qu'une fois au 5 juillet. Et attention, un autre coach à votre place, il aurait été déjà démis. Je sais, mais j'en suis conscient, on en est conscient. On sait qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais bon, on sait qu'on travaille beaucoup, on sait qu'on fait tout pour y arriver et on va y arriver. Très bien. Donc vous ne vous sentez pas menacé dans votre poste, non? On est menacé à chaque match, nous sommes menacés. C'est pas un problème. C'est intégré chez nous. Quand on arrive dans un club, on sait que si à un moment donné on n'a pas de résultat, on va sauter. C'est pas un problème ça. Maintenant, nous on donne tout ce qu'on a, on donne le meilleur pour le public, pour le président qui nous met dans les meilleures conditions aussi. Voilà. Très bien. Mais c'est pour avoir la satisfaction de notre travail. Merci coach. Coach, quel constat vous faites pour le championnat algérien et pour les joueurs locaux? Mais sincèrement, je suis agréablement surpris. Par
Ouais, par l'engagement, par le jeu. Par ce qui se pratique aussi, c'est vrai que c'est paradoxal. Il y a et par le niveau. Ouais, mais c'est paradoxal. Il y a des équipes beaucoup d'équipes sont coupées en deux. Ouais. Ça se joue sur 60 mètres. Exactement. Mais il y a quand même du jeu. J'ai vu hier le match Arrache MCO. Et j'avais vu à la télé le match d'avant CRB. Oui. C'était un très bon match. J'ai vu de l'engagement, j'ai vu de l'organisation. Voilà, il y a du jeu aussi. J'ai pas vu que des longs ballons. Voilà. Donc j'étais agréablement surpris par ce qui se pratique. Ouais. Il y a des joueurs qui vous plaisent dans d'autres équipes. Vous pouvez citer deux, trois noms. Non, j'ai pas les noms là-dessus, mais à chaque match. Mais il y a de bons joueurs. À chaque match, il y a une découverte. Ouais, il y a de la découverte. Il y a de bons joueurs de partout. Sincèrement. Quand je vois le parcours du Mouloudia et le parcours de l'USMA, je suis optimiste parce qu'il faut réhabiliter le championnat national. Parce que du temps de Rorawa, il a accès sur l'équipe nationale. Même Sminah, président de l'équipe nationale. Il faut se donner les moyens pour un championnat professionnel au sens propre du terme. Parce que la pâte, elle existe. أنا كي نشوف واحد كيما جابو ان شاء الله ماجيري va le convoquer parce que j'ai connu Djabou au club. Djabou. اسمع, j'ai vu un joueur, j'étais agréablement surpris. On parle du problème de défense championnat تاعنا. j'ai vu deux défenseurs, ils sont excellents. يا ربي ان شاء الله ما يخيبنيش, نقول لك معزوزي ما عرفش الفوتبول. Il y a Mohamed, le stopper تاع CRB نعماني, le longiligne هذاك, ou le libéro, والله غير يفكرني في libéro تاع تاجنانت جيتون. والله il fait rappeler Adrien. Il est intelligent. Toute proportion gardée. Bien sûr. Après il y a des paradoxes quand on voit les clubs, les difficultés qu'ont les clubs à payer les joueurs, tout ça, que les joueurs 5-6 mois qui sont pas payés, ils sont là à se battre comme des morts de faim. Voilà. Quand on voit dans les conditions qui s'entraînent aussi. Je parlais avec Todorov, qui est un ami, j'ai parlé avec lui, dans les conditions qu'il s'entraîne, il ne sait jamais trop où il va s'entraîner chaque jour. Donc voilà, c'est pas facile. Et c'est là où j'étais surpris quand même que le Mouloudia n'est pas des structures par rapport à la renommée qu'a le club. Voilà. On est SDF. Voilà, bon là on a la chance de pouvoir s'entraîner, mais on paye cher aussi pour s'entraîner en baignade, on paye cher aussi. Tout à fait. Voilà. Donc c'est au détriment d'autre chose. Voilà. Maintenant on va parler d'un autre club glorieux aussi. Il s'agit de la GSK. إذا راح نتكلموا على شبيبة القبائل اللي جلبت الأسبوع الفارط مدرب جديد ألا وهو جون يبشي. الحالة في شبيبة القبائل كلكم تعرفوها أنها ما رايش كيما يحب مصطفى معزوزي. رايحين قبل ما راح نتكلموا قبل ما ننتقلوا في الحديث نروحوا نشوفوا بعض الآراء تاع جمهور شبيبة القبائل في ميكروفون زميلنا حسن زيزي. Bon, malheureusement, les résultats ne suivent pas, donc déception de Fiertaïov. Donc, il a les actionnaires, les grands industriels de la région doivent se remobiliser, doivent penser à ce club. ولاش l'équipe, on s'arrête une équipe. Allah غالب, c'est dommage. D'après les derniers résultats, surtout Rib Abbas, Qatar, يقرح يولي. Je me demande كاين les responsables كاش وخدم la direction, le staff technique, كان كيهضرن les joueurs, comment qui passent leur message avant la partie. La GSK, c'est le symbole de la Kabylie, c'est le géant d'Afrique. Où je vais dire, Monsieur Sadmi, en tant que président de la GSK, Assina يا خويا إلا كتخدم خاطر جيسكا كاع لما انا كيفاش نول. البريزيدون كاينين نظم مع ذيك السيد يفتح الكابيتال على فين دي كونت ذيك كادري دي بويد سي على قناع كلش وقارنا هذا فريز ايطاليان بوليز ايطاليان كتبع بيان استواره كاينين سنا مام ونثني دي بوينيتو او ندير صح دي سيبورتور صح يا فير كونتاكت كيد سن الى كلشي تسنا الكوادر كيتشجعني دنورا لا تيكزيستين مي سي دون البريزيدون ياكي يخدم على شونجمون راديكال نكون شو نبغى سميدنا كان نبغى شونجمون راديكال يرنا ماشي وندينيا لي جواركي دي يتصبوتين لا جياسكا اسنيني ما هذاك ربي نزار شو البلان وين فاتوسون تصبوتين لا جياسكا ونتشجعها بس اني كان ما صادمي هذا في لي سوليسيون ان بون انترينور ادي ودي لا جوناس اثانا البارت بني ولا لاندي ميشلي خلا يقلان مي خاطئ لا غالب اتيني نديت نحمل لي فارانيه.
اذا مصطفى كما كنت تشاهد هذو اراء بعض الانصار تاع فريق شبيبه القبائل. وانت عندك ما تحكي على شبيبه القبائل؟ بريميرمون جيمري بيان فير ميز او بوان لصادمي. وي باسكو انا نسكن في تيزي وزو. انا نسكن في تيزي وزو، عندي علاقات وديه معاه. انا جيتي شوكي كي الاخ محمد شعيب في الحصه الماضيه قال لي عندي ميساج تاع صادمي، خاف نكريتيكيه نفهموا. سبحان والله العظيم انا باش نكون منصف ماشي حنا جي في اون غير كونتر سا جيستيون اونكور اون فوا ماشي كونتر لا بيرسون. صادمي اون كروي كي فا انكارني لو شونجمون. جو سوي ديزولي دو الدير، نقولها اليوم امام جمهور شبيبه القبائل. ريان نا شونجي في لاجيسكا، هذه اولا. دوزيامون نعاود جو ريمونت لو طون في وقت لا سوفغارد باسكو جو في دينونسي اون بيرسون. كوميتي de sauvegarde. Oui. Parce que maintenant il faut un comité de sauvegarde pour dénoncer la sauvegarde. Donc ce qui s'est passé est grave parce que كاين شخص انتهازي un opportuniste. Oui. Il a joué avec les sentiments de toute une région. Il a promis aux anciens joueurs يحكم جيسكا ياك باش يدير لي زافير بجيسكا. Et pour votre information هذا il leur a promis قال لهم وكان يروح الناشي la minute qui suit je prends. D'ailleurs ils étaient tellement sûrs les anciens membres تاع le comité de sauvegarde ils l'ont annoncé في les plateaux يا اخي ils ont fait les promesses les supporters. هذا اللي عنده ارديس واللي عنده إلتون، هذا عبد الرحيم هذا. نقول له انا جاسوم محمود انا مواطن انا جاسومي جو لو دينونس جو لو دينونس. ونزيد نقول لكم حاجه ولا طمع يدير لي زافير بجيسكا سكان منطقه القبائل بارتيكوليرمون لي زابيتون تاع تيزي راشد وين دا قطعه ارضيه باش يدير ارديس. اليوم نقول له يا سي عبد الرحيم ما كاش ارديس في لاكابيلي. هذه وحده. نعاود نولي صادمي كي مبراف تيب ان جوور دو جيمبو جيت مي دار حاجه ماشي مليحه والله غير عيب عليه باسكو يا يو ان مونسونج فلاغرون. سمعتوا كاع سيتي بريفي جمال مناد اللي يحكم شبيبه القبائل. وجمال مناد كونتريرمون ا ماجير il fait l'unanimité في لا كابيلي هكذا. تيلمون il avait un différent معاه باسكو في المعلومات تاعي مؤكده في كوميتي سوفغارد تفهموا بيناتهم الاعضاء باللي ولا تحاوز حناشي هما ما يحكموش. ils se sont tracé une ligne rouge احمو فهمتني. هما ما يحكموش، هما ils ont répondu à l'appel des supporters, ils ont accompagné les supporters pour exiger le départ de حناشي. mais une fois حناشي يروح soit disons يحكمها un opérateur économique un investisseur هما ما يحكموش. صادمي ما وفاش بالوعد هذا. حكم جيسكا وكان حكم جيسكا la première des choses qu'il devait faire parce que نولي la nomination تاعو il est illégal. C'est un président illégal. أنا نتحمل المسؤولية تاعي. Il n'est pas légal. Il est président d'un directoire. Il n'est ni actionnaire ni membre du conseil d'administration. Il nous a promis les Italiens أحمو. Il nous a promis les Italiens طلع كاع منطقة القبائل. واليوم نقول لكم هذه ليستوار تاع لي زيطاليان سي دو لارناك. أنا بروبريتير تاع شبيبة القبائل نعطي لي دوكيمون سكري نعطيهم لي زيطاليان باش يشوفوهم. لاجيسكا سيدي ناس قبايلي لاجيسكا تشافوا ناس اللي وجيلون ورتسنو زور صراحن فهمتني. دونك اليوم يقول لك جمال مناد a refusé لاجيسكا. جمال مناد n'a pas refusé لاجيسكا. سي حالي صادمي كي l'a refusé. Il a chargé Karim Doudan de le contacter ou Karim Doudan il était parmi les rares voix qui voulaient imposer Jamal Menad. Mais Sadmi depuis le début حب يجيب لنا جون إفشي avec tous les respects que je dois à Jean إفشي la personne. Oui. 70 سنة سي محمد داير الشيخوخة جيسكا هذه ولا داير نديروا الشيخوخة هنايا ولا كيفاش. سي كراف أحمو سي كراف. En plus donc les Italiens ما جاوش il doit présenter les excuses الجمهور شبيبة القبائل. On peut plus continuer dans le mensonge. وأنايا تقول لي les Italiens أنا j'ai fait mon enquête سقسيت المسؤولين. une société étrangère باش تجي تنفيستي هنايا elle doit justifier les fonds. تقول لي انت هذه une société étrangère va investir dans un football en faillite 50 milliards 50 millions 50 millions d'euros ça fait 1000 milliards في المارشي نوار. 1000 milliards c'est le budget d'une wilaya. arrêtons de faire de la surenchère. انا نقول لك اليوم نورمالمون حكم شبيبة القبائل ما يديسيديش وحده باسكو اليوم نقولها
جاب غير صحابه، جاب طرمول، جاب يدي رياحي، جاب متر مريم. il n'a pas fait appel aux autres. c'est pas normal. حنا كنا ندينونسيو لا جيستيون unilatérale autoritaire. Mais dans le staff, il y a les enfants de la GSK. Il y a la nomination de Hamlaoui, Djoudar. Eh bon, ça peut être une bonne chose. Mais on a dit على l'administratif parce que اليوم avec GSK ما يقدروش يبريباريو ان ديبلاسمون للاكستيريور، ما كاش دراهم، يا با دارجون. وي فهمتني؟ دونك اوجوردي انا ما فهمتش، انا حميد صادمي دار لا جيسكا بلونساج، دار لا جيسكا باطل باش نتفاهموا، داها باطل الى برومي لي زيطاليان، قلت له اليوم لي زيطاليان غدوه لي زيسبانيون ومن بعد لي غريك. مصطفى هو انا شوف هو au moins il a eu le courage. سي با une question de courage. وحتى لي زيطاليان دار معاهم رينيون، داروا معاهم رينيون، دار معاهم ا دو ريبريز. محمد هاد لي زيطاليان هادو نعطيكم معلومه، هاد لي زيطاليان هادو صافي 2 ans ils ont négocié مع حناشي. حناشي لي زاتوريتي ديسكرو، قال لهم هادو سي دي زيسكرو. 2 ans après نعاودوا نطيحوا في لي ميم زيرور. راني نقول لك درك هادو تعطي لهم لي دوكيمون تاع لا جيسكا لاكت بروبريتي تاع ان تيران في سونتر فيل اللي كوت 70 مليار. دونك ولا هاد لي زيطاليان جاو ياك باسكو هادو سي مافيا، لا اله الا الله محمد رسول، جاو باش اليوم انسيدون دبلوماتيك مع لا تونيزي مع الايطالي. اسمع جاو باش يديو التيران هذا ويروحوا يبنيو ان اوتيل ومن بعد 49 51. هذه نيمبورت كي يديرها. انا باش نكون منصف، انا جيتي بارمي ان جروب ياك دو سيبورتور، حبينا نديروا حاجه اون ايتي بورتور دون انيسياتيف. حمو سمعت انت بها. اون افي ان بروجي ان بروجي اكستراوردينير. اليوم ما خلاوناش، قال لك يا ودي صادمي كاين لي زيطاليان اون ابوندوني نوتر بروجي pour permettre à Sadmi يحكم. Mais اليوم c'est une grande déception et arrêtons de mentir aux supporters de la JSK. معليش نتكلم. صادمي عنده كان جرم اللي جوله اموا، خلوا له الوقت. انت البارح السمانه اللي فاتت كنت تقول لنا ما تهضروش على الزتي. عنده شهر ماشي عنده شهر وصافي عنده شهر. انت ما فهمتش، انت والله ما فهمت. لا واش هو يقول مصطفى؟ لا شو شوي كونسيستون. تفضل. انا راني معليش يقولوا ما تهضروش على الزتي. خليني صادمي عنده انا راني نقول لك صادمي وكان ماشي لي زيطاليان ما يديش جيسكا. وي باسكو لا جيسكا il fallait comprendre une chose بالليك احنا قلنا بالليك غير ان انفستيسيون يقدر يحكم جيسكا. فهمتني؟ ومن بعد صادمي بور بروندر لا جيسكا الى برومي بلي زيطاليان هادو. اكزاكتومون. فهمتني؟ سي بور سا قلت لك داها بلونساج الى بري لا جيسكا كريدي، داها بالكريدي. فهمتني؟ فينالمون اليوم يا ريان دو تو. الشعب كاع سكر منطق. انا جو لو كريتيك با، سي لا مانيير كيفاش جا لا جيسكا باش نتفاهموا. معليش مصطفى نسمعوا راي مناصر تاع فريق السلام عليكم. حمو الله يجيب لك باختصار. الله يجيب لك شفا خويا حمو المفيد. بارك الله فيك خويا مصطفى. انا لا تقارضتك غورك الحق ذا الصح. امك في الحساب ممكن ديو صادمين هي نكزم راه غادا داسق الخدمه ممكن يخدم غوري راس المال كيف غورنا راس المال يوان الطليانيين غنيلات ثويين غنيلات وذينا كني قلاني سبروميا نغدا دناس ولاد بغانا راه داسن لا تراجون سطاديين جديد هذا خدمان هذا شكش مني دري من ذاك نقلجيب هاكي لا خضران كني لا جياس كان غيا ما نقي ما كان السوسم لا جياس كاين ناس كسوايض هتلعب فك بوفاريك ناوطري غير وكذا تلعب. لا معليش بوفاريك سي ان كرون كلوب. اتونسيون لا حاشا ولله الوداد سي ان كرون كلوب. حاشا ولله اسمحوا لنا على الكلمه هذه تاع بوفاريك ومن هذه باسكو بليزيور فوا يقولوا لنا هاي الكلمه هذه يقولوها لنا رايحين نروحوا هكذا الدوزيام ديفيزيون رانا رايحين رانا رايحين خمل كوفريد كاني لا تخدموا خمل وتحب سناره وشمنا كيرنا ذفير اقلنا غا كيدك هو ثيمو مي الزمرض هو ثيمو مي الزمرض. شكرا. اشوف لا الحاجه اول العروش ثيكا اثنكسب شون تقارن لا تقرم د البوليتيك العروش. اي شكرا. اذا نروحوا شكرا نروحوا المناصر. انت معنا اخ نسيم، اخ يوسف تيفور، المرحوم يوسف تيفور اللي توفى في يوم 9 اكتوبر هكذا. كيفاش مات؟
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. خويا ربي يجيب لك الشفاء بارك الله فيك. يعطيك الصحة على الضيافة. المهم خويا يوسف الله يرحمه توفى يوم 9 أكتوبر 2017 بعد موت يما الله يرحمها بشهر 12 أكتوبر هكذا. هو مات على لابريسيو تاع يما صافيك ماتت، وكان شغل دار في قلبه بزاف هاك فاهم، وهو مسكين مات المهم شغل حبس قلبه. ربي يرحمه ان شاء الله يكون من اهل الجنه. ونذكر انه كان جانا هنايا جانا هنا وهو مشاهد وفي لهذا استوديو فوت، وكان وعد باللي يولي ربي يرحمه. اي والله كان وعد به يولي، قال صاحبه نولي معاك خطره جايه، مي بصح ما كتبش معليش المكتوب القضاء والقدر والحمد لله. المهم كيما يقولوا ربي يرحمه وان شاء الله يكون من اهل الجنه هو ويما. واخر ايدين نزيد نكملوها لك في الفيسبوك، كتب كن من تكون فاليوم تمشي وغدا مدفون. ربي يرحمه. اخر ايدي في الفيسبوك. المهم ربي يرحمه ان شاء الله يكون من اهل الجنه هو ويما الله يرحمه. يعطيكم الصحه على الضيافه. بارك الله فيكم. صح. ربي يرحمه. كلمه برك قبل ما نكملوا على اتحاد العاصمه، نسيناهم. اتحاد العاصمه اللي رايحين on va parler un peu de l'USMA qui va disputer le match retour de demi-finale de la Ligue des Champions. Vous avez vu l'équipe du USMA, ça sera votre prochain adversaire. Qu'en pensez-vous? Le prochain, c'est la GSK. Enfin, après, non, là c'est un match en retard, bien sûr. Non, vous deviez jouer contre l'USMA. Tout le monde attend que le derby. Et tout le monde attend ce derby. Que pensez-vous de cette équipe? Non, c'est une bonne équipe. Elle a de bons joueurs, elle est organisée, c'est une bonne équipe. يزيد ظن باللي ينجموا يجيبوا يعني لا كاليفيكاسيون. كان يعني شويه كان تشاؤم. عندي ثقة فيهم. عندي ثقة فيهم لأن رايحين يلعبوا ضد فريق كبير. وسورتو في ملعب مليح. ملعب مليح. المدرب تاع اللي اسمه بول هذاك كان قال بلي في الماتش هالي التيران جينا ليكيب تاعو سيبري ليطا تاع 5 جويي اليوم ما يساعدش لي زيكيب تكنيك اللي يلعبوا. اللي اسمه عندها ان افيكتيف مليح، عندها البوتونسيال، ونظن لو فات لي مونكي سا ان بوت في 5 جويي يخلي حظوظها قائمة ان شاء الله. وكان اللي جوار تاع اللي اسمها يعني تكون عندهم، نظن ما عنديش شك تكون عندهم الرغبه باش يروحوا يربحوا، ما يروحوش باش ينيغوسيو الماتش. ينيغوسيو نعم. يقدروا يربحوا لتما، عندهم دي بوسيبيليتي باسكو الواك شفناها هنا في الماتش تاع 5 جويي لعبوا اكساو ترو سور التريك اون تاكتيك ترو ديفونسيف. يقول بريزيرفي لو ريزولتا. هذه المره الوقت كازابلانكا يكون مرغومه باش تلعب تخرج شويه تهاجم. ليسما يكون عندها بوكو بليس ديسباس بلا كاليتي تاع ليفيكتيف تاع ليسما لي جوار اللي كان. نظن باللي اون فيكتوار تاع ليسما في كازابلانكا ماهيش مستحيله. Il y aura un travail dans les coulisses. Aussi المروك. نو صح. واش قال فيت ما بقاش الوقت. سيسكاليفي سي ان اكسبلوا. واش قال يزيد سي ان اكسبلوا سيسكاليفي. Le 0-0 va avantager beaucoup plus l'USMA parce que il va pousser l'équipe adverse à faire le jeu, à contourner l'équipe. Et l'USMA elle va avoir les espaces et il a les joueurs pour, c'est-à-dire aller, c'est-à-dire emmerder. Exactement. Voilà. نزيدوا حاجه برك. خلاص الوقت. Il faut plus parler de l'arbitrage. Faut jouer. Faut s'occuper du terrain. Ok Yazid, شكرا. إذا شكرا الحضور. On vous remercie encore une fois Monsieur Kazunu d'avoir accepté notre invitation. شكرا الحضور. هانا نسيناك اليوم. إذا واش وي تفضل. دقيقة. نعم. هدية جبنا هدية. الله. فيت معليش. بارك الله فيك. ربي يحفظك. هذا كادو للحصة. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا الى نهاية الحصة تاعنا لسهرة اليوم. عفوا الى اللقاء الى الاسبوع القادم ان شاء الله.